अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर शेर का रखता हूँ मैं जो दिल तो चीते का जिगर शेर का रखता हूँ मैं. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullah. Berjumpa kembali dalam program Tarbiyat Ramadan Online. Insyaallah dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik berkenaan dengan hukum sengaja membatalkan puasa. Puasa merupakan hal yang wajib karena Allah Ta'ala telah menetapkan demikian dalam Al-Quran. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan bahwa salah satu rukun atau satu bagian agar kita bisa disebut sebagai seorang muslim adalah berpuasa. Dalam satu hadis diriwayatkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajjul bait wa shaumi Ramadan. Yang artinya, dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 landasan. Persaksian tidak ada sesembahan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Berikut ini beberapa hukum bagi yang sengaja membatalkan puasa tanpa adanya alasan yang dapat diterima syariat. Hukum dasar tidak bisa diperbaiki walaupun berpuasa seumur hidup. Dalam hadis Jami' Tirmidzi diriwayatkan, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdi anhu saumud dahri kullihi wa in somahu. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berbuka walau 1 hari pada bulan Ramadan bukan karena sakit atau ada rukhsah, keringanan, maka puasanya tidak dapat diqadha meskipun dia berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian hukum membebaskan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Diriwayatkan an Abi Hurairah qala Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu qala wama sa'nuka qala faqatu ala imra'ati fi Ramadan qala hal tajidu ma tu'tiku raqabatan
Qala la. Qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Qala la. Qala fahal tastati'u an tud'ima sittina miskina? Qala la ajidu. Fa'utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun faqala khudh hada fatasaddaq bihi. Faqala a'ala afqara minna ma baina la bataiha afqaru minna. Summa qala khudhu fa'at'imhu ahlaka. Artinya dari Abu Hurairah mengatakan, seorang laki-laki menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berujar, celakalah aku. Nabi bertanya, ada apa dengan kamu? Jawabnya, aku menggauli istriku di bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah engkau mempunyai seorang budak yang bisa kau bebaskan? Tidak, jawabnya. Nabi bertanya lagi, apakah kamu bisa berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Tidak, jawabnya. Nabi bertanya lagi, mampukah kamu memberi makan 60 orang miskin? Tidak, jawabnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi segantang kurma dan berujar, ambillah kurma ini dan bersedekahlah dengannya. Ia menjawab, apakah kepada orang yang lebih fakir daripada saya? Sungguh di antara 2 gunung ini tidak ada orang yang lebih fakir daripada saya. Maka Nabi berujar, ambillah dan berilah makan keluargamu dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hukuman bagi yang sehari membatalkan puasa tanpa alasan yang diterima syariat, yang pertama adalah selain mengqadha puasanya, ia wajib memerdekakan budak. 2, atau wajib berpuasa selama 60 hari berturut-turut sebagai bentuk kafarah atau tebusan. 3, atau seandainya dia tidak mampu berpuasa, maka memberikan makanan kepada 60 orang miskin sesuai dengan kemampuannya. Yang 4, atau menyediakan makanan setiap hari selama 60 hari kepada seorang miskin. Yang 5, atau memberikan biaya sesuai dengan memberi makan 60 orang miskin. Yang 6, seandainya tidak mampu memberikan makan, maka dia sebaiknya bertumpu pada rahmat dan ampunan Allah Ta'ala. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. हूँ मैं जो दिल तो चीते का जिगर, दहर में इस्लाम का परचम उड़ाना है मुझे, दहर में इस्लाम का परचम उड़ाना है मुझे। इन मसाइब